Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the Be Eclat Sani YouTube channel pet. Yatsa now to Desi Saika with Insha. Video start karni brunch agar iti sign channel pet nahi chu. Sign YouTube channel karjo subscribe. Video karjo like the share bidizo panun feedback. Az banao is rohne tsitin. Yemish recipe batahisit share karo. To karo isish recipe start. रेसिपी खातर निमो असितन गोडने सोबुत मरचांगन 5 to 6 मरचांगन कर इस असल पन साफ अम पत थोवन इस गर्म आबस मज लगभग 15 मिनटन यीतिस कालस न्यू अस यप रुहन यह जुलो इस असल पट यपर नी अस इंगीठी अत मज त्रावन अस चीन वन दगो अस रुहन तो बी दगो अस मरचांगन असल पे अमन अस स्मूथ पेस्ट बनावन तुम हेकियो वुचित अत बनो स्मूथ पेस्ट यपर निमो वन अस इंगीठी पे अत पे थो वन अस कड़ाई कड़ाई युथु गरम गि अत मज त्रो वन अस तेल तुम हेकियो वुचित तेल यतन असल पे गरम गोमुत अम पे त्रो वन अस अत मज 2 चमच बी त्रो वन अस अत मज पेस्ट यह असल पे फ्राई करुन वन करो इस कह मसाल ऐड ये निमुत बादियान पाउडर चमच अदरक पाउडर चमच नून चमच बी त्रो वन अत मज मरचांगन चमच 1.5 तुम हेकियो ये मरचांगन स्किप कर वन सारी मसाल असल पे मिक्स करें यह करो वन तीस कालस फ्राई यीस कालस ने यह तेल वापस दिए तुम हेकियो वुचित यह असल पे फ्राई गोमुत अम पे त्रो वन अत मज ठूल फुट्रयित यह करो वन अत मज असल पे मिक्स
تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سٲنۍ رُہن ژیٚٹِنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بِلکُل تیار. اَمہِ پَتہٕ کَڑو وۄنۍ أسۍ یہِ بولہِ منٛز نٮ۪بر. وۄنۍ کَرو أسۍ ییٚتٮ۪ن یہِ گرما گرم سٔرٕو بَتَس سۭتۍ. فرٛٮ۪نٛڈٕس اگرَے تُہۍ سون أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آسِوٕ آمُت سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب. ویٖڈیو کٔرۍزیو لایک تہٕ شِیَر بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک. اللہ حافِظ.